आमची नंबर 1 जोर हिंगा सांग्यार फुटल्या आमच्यो हे दिसता जे ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटाच्यो जोर फुटत आहे म्हाका दिसता ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटा पोंदवत लागल्या आणि लोकांक उदो ना पिवपाक आणि ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटा परिस्थिती बिकट जाल्ली आहा सुभाष फळदेसाय हिंगा लक्ष दिचें आणि मातशें बाकीची नौटंकी बंद करची आणि खंय तरी हे मातशें बंद करचें कशें तुका नांवान एकलो आमगे नांवान गेला तो म्हाका तशें तुवें मातशें नांवान चोय मारला बरें आहा उदो कोल्हापुटार झोरीकचें उदो बरें आहा ह्यो ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट न्यू झोऱ्यो इन्व्हेंट करता तो अश्यो झोऱ्यो इन्व्हेंट करीत आहा हें पळोवपाक सगळी नौटंकी जाल्ल्या डिपार्टमेंटाक सिरियसनेस ना आनी आमदार सुभाष फळदेसाय हेणें बरो व्हडलो स्टेटमेंट केलो तो सुभाष फळदेसाय ड्रिंकींग वॉटर इंचार्ज आहा ऑल ओव्हर गोवा तो उदो ना म्हूण 15 दिसांचें उदो उरलां 15 दिसांचेंच उदो उरलां जाल्यार हो उदकाचो इतिहास कित्याक सांगयार हें कितें आमच्या आतां वाड्यार उदो ना तेका लागून आतां हांवें न्हांवपा येयलां आतां न्हांवता बरो देंवता न्हांवता सामकें बरें न्हांवपाचें आसता बरें न्हांवपा मेळटा इतलें उदकाचो इतिहास हें कोत्ताय तें आतां काय इताले थिंगा ते खंय ती मुखार काम करता तेका मागीर उदक सोडलां अरे मेन वाल वयर आहा डेमार तो बंद करून काम करून जाता ना ते करून नाय तांकां इंस्टा डेमार वचपाक तांकां दूख लागता आनी हे उदकाचो इतिहास हे भायर करता सांगे वॉटर डिपार्टमेंट आहा न्ही ते हे पळय हें उदक आनी लोकांक पिवपाक उदक ना हा हें प्रशासन सांगयाचें आयज सारकें हिंगा वरकोड्यार वैद दोतोराच्या सायडीन बरे पैकी न्हांवपाक मेळटा आनी ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट म्हणटा ताका पोंदवत लागले आनी ह्यो पोंदवत्यो लागल्या फक्त ह्यो डिपार्टमेंट सुभाष फळदेसाय जेन्ना पावला तेन्ना डिपार्टमेंटान पोंदवत लागले हांव मागता डिपार्टमेंटान बेगीन हें उदक बंद करपाची गरज आहा हांव हेका लागून तरी वारें सोडपाक हें उदक उडयता हें उदक हजारांनी लाखांनी लिटर वयता आयज 15 दीस म्हणटा पळय ते 10 दिसाचेर पावतले ही बिकट परिस्थिती आहा आतां एकलो आमचो फ्रेंड बाब गिलबर्ट न्हांवून गेला म्हाका तूं इल्लें न्हांव आमी मातशें न्हांवपाक गेल्ले उदक बरें आहा पूण हें न्हांवपाक लोकांक पिवपाचें उदक आहा हांव मागता रिपोर्टरांनी सिरियसनेस घेवन हें खंय तरी लोकां समोर आनी डिपार्टमेंटा समोर हाडपाची गरज आहा जे येयी आहा आनी सिरियसनेस घेवन हें बंद करपाची गरज आहा आनी हो स्थानीक आमदार पळय सुभाष फळदेसाय जो ड्रिंकींग वॉटर इंचार्ज आहा न्ही तो लोकांक सांगता उदक खंय कमी वापरा आतां आमी न्हांवप ना आमी टॉयलेटी वचप ना खंयच वचप ना हा आनी हें उदक अशें पिड्ड्यार करपाचें वालोर तुका